মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত ক্রমে আরো জটিল এবং বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ঘটনায় লেবাননের রাজধানী বেইরুটের একটি হোটেলে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত 4 জন নিহত হওয়ার খবর আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করেছে। লেবাননের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে রবিবার 8ই মার্চ ভোরে এই হামলায় আরো অন্তত 10 জন আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বেইরুটের জনপ্রিয় পর্যটন এলাকা রাউসে অঞ্চলে, যা এতদিন পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থান হিসেবেই বিবেচনা করা হতো। ইসরায়েল দাবি করেছে এই হামলায় তারা ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর একটি বিশেষ ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারদের লক্ষ্য করে আঘাত এনেছে, তবে ওই কমান্ডারদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এই ঘটনাকে ঘিরে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এবং সামরিক কৌশল এবং মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রবিবার ভোরের দিকে লেবাননের রাজধানী বেইরুটের শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত একটি হোটেলে বিমান হামলা হয়। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় হামলাটি সরাসরি হোটেলের একটি ঘরে আঘাত হানে। স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী হামলার সময় জোরালো বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ভবনের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আশেপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হামলার পরে উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই হামলাটি ঘটেছে বেইরুটের রাউসে অঞ্চলে, যা শহরের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র। ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত এই এলাকায় রয়েছে বহু হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং পর্যটকদের আকর্ষণীয় বিভিন্ন স্থান। এই এলাকা সাধারণত পর্যটকদের ভিড়ে মুখর থাকে, তাই সেখানে হামলার ঘটনা অনেককেই বিস্মিত করেছে। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে চলা সংঘাতের মধ্যেও এই এলাকাটি বড় ধরনের হামলার বাইরে ছিল। বর্তমানে যুদ্ধের কারণে লেবাননের অনেক মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। রাউসে এলাকার অনেক হোটেল এখন এসব বাস্তুচ্যুত মানুষের অস্থায়ী আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। হামলা লক্ষ্যবস্তু হওয়া হোটেলটিতে দক্ষিণ লেবানন এবং বেইরুটের দক্ষিণ উপশহর থেকে পালিয়ে আসা অনেক মানুষ থাকছিলেন। হামলার পর আতঙ্কিত মানুষদের অনেকেই ভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তারা ইরানের বিপ্লবী গার্ডস বাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের কমান্ডারদের লক্ষ্য করে এই হামলা চালায়। এই ইউনিটটি হলো ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর বিশেষ বাহিনী, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সামরিক কার্যকলাপ পরিচালনা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ইসরায়েল দাবি করেছে এই কমান্ডাররা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করেছিল এবং তাদের কার্যক্রম ইরানের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এই হামলার পেছনে রয়েছে একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক এবং সামরিক সংঘাত। ফেব্রুয়ারির 28 তারিখে আমেরিকা এবং ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার মৃত্যুর পর পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইরানপন্থী সংগঠনগুলো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিশোধের ঘোষণা করে, আর এরপর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ বাড়তে শুরু করে। লেবাননের সরকারি সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে মার্চের শুরুতে। ইরান সমর্থিত সংগঠন হেজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালায়। এই হামলাকে তারা ইরানের নেতার হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। আর এরপর থেকে ইসরায়েল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। গত কয়েকদিনে ইসরায়েল লেবাননের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিমান হামলা চালিয়ে শুধু বিমান হামলাই নয়, সীমান্ত এলাকায় স্থল বাহিনীও পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ লেবাননে 3টি পৃথক হামলায় অন্তত 12 জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে তারা বেইরুটের দক্ষিণ উপশহরেও নতুন করে হামলা শুরু করেছে। বেইরুটের দক্ষিণ উপশহরকে সাধারণত হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, আর ওই এলাকায় বহু রাজনৈতিক এবং সামরিক কেন্দ্র রয়েছে, ফলে মনে করাও হয় এই কারণে ইসরায়েল প্রায় দিনই এই এলাকাকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। সাম্প্রতিক ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে আকাশে ধোঁয়া উঠছে, বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে, একাধিক বিমান হামলার ঘটনা ঘটছে। এই নিয়ে আমাদের কালিকের কি রিপোর্ট দেখাবো আপনাদের। बीरूत में के सबसे सुरक्षित इलाके में एक होटल को निशाना बनाया गया है। मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर इस होटल को निशाना बनाया गया है। मेरे पीछे जो ये बहुमंजिला होटल है रमादा, उसको निशाना बनाया गया। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा यहाँ पर क्या हुआ है असल में, जो जिससे साफ लग रहा है कि किस तरह से जो इस यहाँ पर अब उन सभी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर हिजबुल्लाह या ईरान की कोई भी व्यक्ति जो है इजराइल को खुफिया जानकारी मिली। ये होटल है, होटल रमादा,
आप देख सकते हैं यहाँ पर इस होटल में एक ही कमरे को निशाना बनाया गया है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इस होटल के कमरे में यहाँ ये जगह है जहाँ से एक स्पेसिफिक और स्ट्रेटेजिक तरीके के तहत एक मिसाइल जो है इस कमरे में जो है दागा गया है। इस कमरे में कौन रुका था? कुछ सूत्रों का कहना है कि ईरान का कोई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का कोई सदस्य यहाँ पर रुका हुआ था और इसीलिए होटल के इस कमरे को निशाना बनाया गया। पूरी अफरा तफरी, होटल पूरा खाली पड़ा है, कई सारे लोग इसमें थे, भरा पड़ा था। यहाँ पर एक पेड़ था, उसको भी, उसका पूरा हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसने लिया है। यहाँ पर आप देख सकते गाड़ियों को कितना नुकसान हुआ है। गाड़ियों के शीशे यहाँ पर टूटे हुए हर तरफ। कितना दूर, और करीब रात के यहाँ के समय के अनुसार 3 बजे और भारत के समय के अनुसार सुबह 7 बजे इस होटल पर यह हमला हुआ है। यहाँ पर जो व्यक्ति चला रहा है उसका कोई रिश्तेदार भी इसमें हताहत हुआ है। रविवार सुबह तड़के करीब यहाँ के समय के अनुसार 3 बजे रात को और भारत के समय के अनुसार 7 बजे यहाँ इस पोश इलाके में जो बीरूत का है, यहाँ पर इस बहुमंजिले होटल पे जो है इजराइल की तरफ से एक स्पेसिफिक जो है सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है वो हुई है। एक मिसाइल जो है इजराइल के फाइटर जेट ने इस होटल पे एक कमरे पे दागा है। इजराइल का दावा है कि यहाँ पर जो है उनके निशाने पर जो है कदूस कोरस के कुछ कमांडर थे, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा कि आसपास भी 5-6 कमरे इस होटल के क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनमें कई सारे लोगों को चोटें आई हैं। कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं और अभी तक मैं आपको यहाँ पर पूरा मंजर दिखाऊंगा और इस इलाके के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ये दरअसल जो है ये मेडिटेरियन सी के किनारे पर सबसे पोश इलाका है जहाँ पर बहुत ये इमारतें और होटल हैं। उसी में ये होटल रामादा है जिस पर ये हमला हुआ था आज सुबह। और होटल में आप देख सकते हैं कि उस हिस्से को जो कि 5वीं मंजिल पर है, वहाँ पर एक सूट को जो है पूरी तरह से मिसाइल आता है और उसके भीतर जो है वो दाखिल होता है। तो कल दिन भर इस पूरे इलाके में ड्रोन की आवाजाही बहुत देखी जा रही थी। उसी में लगता है कि पूरी ड्रोन जो है वो इसी स्पेसिफिक टारगेट को केस कर रहा था। और टेक्नोलॉजी जो इजराइल की है वो बहुत ही इस तरह आसपास पार्किंग में लाशों जारियां हुई, सबके शीशे जो रवादा है। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था 2024 में, जिस नसरुल्लाह के हसन नसरुल्लाह का स्टेशन हुआ था, इस होटल में मैं रुका था। परसों जब मैं खुद पहुंचा, मैंने यहाँ पर आने की कोशिश की क्योंकि इसका मेरे पास एड्रेस था, नंबर था, लेकिन तब इस होटल में रुकने के लिए कमरा नहीं था, जगह नहीं। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।